तो ये देखो आपन डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिस समग्र शिक्षा बलांगीर डिस्ट्रिक्ट आपन असेपा तरफ ये पब्लिश कराई एडवर्टाइजमेंट फॉर फिलिंग ऑफ डिफरेंट वैकेंसी अंडर कस्तूरबा गांधी केजी बीवी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हॉस्टेल्स इथे आप रिक्वायरमेंट आसी अच्छी देखो ये आप दिखाई इनभाइट फॉर्म एलिजिबिलिटी इंटरेस्टेड फीमेल कैंडिडेट ठीक अच्छे आप फीमेल कैंडिडेट only have a requisite qualification in prescribed application form the engagement in different category of post in a कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय ठीक अच्छे तो आप बहुत सारा पोस्ट रही तो या ये जो पीडीएफ टी आपरे ऑफिशियल जो डिस्ट्रिक्ट साइट www.balangir government.gov.in आपरे कि आपरे ठीक अच्छे देखो जदि आपने आप्लाय करने चाहिए ये आप स्पीड पोस्ट मध्यम आपने आप्लाय करेंगे लास्ट डेट आप रही 19/7 आप रही लास्ट डेट ठीक अच्छे लास्ट डेट रही 19/7/2025 आप लास्ट डेट रही अच्छी एवं ये आप 5टा आगु आपने स्पीड पोस्ट आप आप्लिकेसन टी पहुँची जा निहाती आवश्यक सब डॉक्यूमेंट से आटाच करके पठेबे मुझे डिटेल आपको लास्ट कहबी ये आप एड्रेस मेंशन कर देखिपे ये एड्रेस आप पठेबे आप आप्लिकेसन टी ठीक अच्छे देखो ये आप डिटेल ऑफ वैकेंसी केजी बीवी हॉस्टेल टू फिल अप पार्टिकुलर्स नेम ऑफ द पोस्ट वार्डन पोस्ट में ये आप वैकेंसी आसी अच्छी जो थे कि फीमेल कैंडिडेट दरकार और आप एज 30 ରୁ 50 निहाती आवश्यक ये आप मेंशन कर गोटे आप पोस्ट रही वार्डन रे और आप क्वालिफिकेशन दरकार कौन ना आप बीए करते कि आप बीएससी करेंगे विथ सहित आप बीएड करेंगे जो फीमेल कैंडिडेट मैंने आप बीए कर ठीक अच्छे बीए कर सहित आप बीएड कंप्लीट होती से आप्लाय करेंगे यही वार्डन पोस्ट पर ठीक अच्छे ये आप सैलरी देखो दिखाई आपको 23,292 टंका 50 पैसा आपको सैलरी मिल ठीक अच्छे देखो ये आप एलिजिबिलिटी क्या दी इनकेस नॉन एबिलिटी ऑफ कैंडिडेट हैविंग ए बीएड क्वालिफिकेशन देन बीए बीएससी क्वालिफाइड कैंडिडेट में बी ए कंसीडरेड जदि आप बीडी पिला जदि आपने आप्लाय कहीं करे ताहले बीए बीएससी पिला जो करेंगे आप्लाय मध्यरु गोटे कैंडिडेट को ये सीट मिल ठीक अच्छे गोटे कैंडिडेट को ये जॉब मिल से आपको मेंशन कर फास्ट ठीक अच्छे मिनिमम 2 year एक्सपीरियंस सिमिलरली ऑफ फील्ड जदि आप वार्डन पोस्ट 2 year आगुरी कर आपको आग प्रिफरेन्स दिज्व ठीक अच्छे देन देखो सेकेंड आप दिखाई अकाउंटेंट ठीक अच्छे अकाउंटेंट दिखाई आपको फीमेल दरकार 18 ରୁ 35 आप एज दिखाई 7 जन आप अकाउंटेंट दरकार ठीक अच्छे अकाउंटेंट पे आप 7 जन रही क्वालिफिकेशन कौन ना बीकॉम करेंगे सहित आपने डीसीए कोर्स टी आपने करेंगे बीकॉम साथी आप डीसीए कोर्स टी कंप्लीट करेंगे आप एलिजिबल हो पारे आप्लाय करने आपको सैलरी दिखाई 15,125 टंका आप सैलरी दिखाई ठीक अच्छे से देखो आमको 3 नंबर दिगला पार्ट टाइम टीचर मैथ एवं साइंस मैथ एवं आप साइंस ये दुटी सब्जेक्ट आप टीचर दरकार ये आप सेम 18 ରୁ 35 वर्ष आपको एज हो दरकार फीमेल कैंडिडेट मैंने आप्लाय करेंगे और 8 जन आप रही 8 जी आप पोस्ट रही भर आप मैथ के रही साइंस के रही से आपने आप्लाय कर सारापर जना पड़ ठीक अच्छे और 8 जी आप पोस्ट रही मैथ और साइंस आप टीचिंग पोस्ट जो थे कि आपको बीएससी दरकार सहित आप बीएड दरकार बीएससी करेंगे आपने सहित आप बीएड मेंटरी आप दरकार ठीक अच्छे ये देखते आप सैलरी मेंशन कर 8,250 टंका आमको मंथली सैलरी मिल पार्ट टाइम टीचर इंग्लिश आपको इंग्लिश दरकार सॉरी पार्ट टाइम टीचर आपको इंग्लिश सब्जेक्ट दरकार ये आप फीमेल कैंडिडेट 18 ରୁ 35 आप एज रही 3टी आप पोस्ट रही इंग्लीश बीए विथ आप बीएड करेंगे ठीक अच्छे और ये आप सैलरी रही 8,250 टंका ठीक अच्छे देन देखो लास्ट आप पार्ट टाइम टीचर संस्कृत और हिंदी फीमेल कैंडिडेट दरकार ये आप 18 ରୁ 35 एज दिखाई 4टी आप पोस्ट रही बीए विथ आप संस्कृत कि साहित्य आचार्य इन हिंदी आप करेंगे ठीक अच्छे ताले आप एलिजिबल हो पारे जो मैंने हिंदी आप्लाय करेंगे साहित्य आचार्य इन हिंदी करेंगे और जो मैंने संस्कृत आप्लाय करेंगे आप बैचलर पास करेंगे सहित आप संस्कृत आप बीएड करेंगे ठीक अच्छे ये आप 8,250 टंका सैलरी रही अच्छी ये आप मेंशन करागला ठीक अच्छे और देखो ये आप किसी गाइडलाइन दी देखो द एप्लिकेंट शुड सबमिट एप्लिकेशन फॉर्म एलोंग विथ ए
along with self-attached photocopy of all relevant certificate documents employment exchange। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକୁ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଇଯାଉଛି। ଯଦି ଜାଣିବେନି ତାହେଲେ ମୁଁ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କ ସେଲ୍ଫ ଆଟାଚ୍ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ଦରକାର, ରେସିଡେନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ପଠାଇବେ ଏନଭଲପ୍ଟି, ସେ ଏନଭଲପ୍ରେ ଆପଣମାନେ 5 ଟଙ୍କିଆ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ମିଳେ ଷ୍ଟାମ୍ପଟି, ସେଇ ଷ୍ଟାମ୍ପଟି ଲଗେଇକି ଆପଣମାନେ ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ମେନସନ୍ କରାଗଲା। ଦ ଏନଭଲପ୍ containing application form and document should be superscribed on top of left corner the name of the post apply for। ଯେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ପଠାଇବେ ସେଇଥିରେ ଆପଣମାନେ ଏନଭଲପ୍ ଉପରେ ଆପଣମାନେ କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଉପରେ ଆପଣମାନେ ମେନସନ୍ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଦିଆଯାଇଛି ସବୁ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍, ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟାଥ୍, ସାଇନ୍ସ ଟିଚର ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦିଆଯାଇଛି ଆପଣ କେଉଁଥିପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ସେ ତାର ସେ ପୋଷ୍ଟ ନେମ୍ଟି ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ମେନସନ୍ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ଦିଆଯାଇଛି ଦ ପୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ୱାର୍ଡେନ୍ ୱିଲ୍ ବି ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଅନ୍ ଦ ବେସ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାରିୟର ଏଜୁକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଭାଇଭା। ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ମାର୍କିଂ କରାଯିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣ କ'ଣ କରାଯିବ ନା ଭାଇଭା ଆପଣଙ୍କ କରାଯିବ, ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନିଆଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତା ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ସିଲେକ୍ସନ୍ କରାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଦିଆଯାଇଛି, କେମିତି ୟାକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ ଦ ପୋଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଦିଆଯାଇଛି ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଲେଖିବେ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ସେଲ୍ଫ ଆଟାଚ୍ ଫଟୋ କପି ଦେବେ, 2ଟି ଫଟୋ ଆପଣମାନେ ଏନଭଲପ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ଆପଣମାନେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଚିପକାଇ ଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫୁଲ୍ ନେମ୍ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ଲକ୍ ଲେଟର୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ଲକ୍ ଲେଟର୍ରେ ଲେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିବେ, ଯେଉଁମାନେ ମ୍ୟାରେଡ଼୍ ଥିବେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିବେ। ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେବେ ଆପଣମାନେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ରେଭିନ୍ୟୁ ଭିଲେଜ୍ କେଉଁଠି ଅଛି ତାହା ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କ ଜିପି ବ୍ଲକ୍ ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦେବେ ଆପଣଙ୍କ ଭିଲେଜ୍, ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ଯଦି ଅଲଗା ଥିବ ତାହେଲେ ତା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମେନସନ୍ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ ଏଠି ରିଲିଜିଅନ୍ ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କ ହିନ୍ଦୁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଯାହା ଥିବ ଧର୍ମ ତାହା ଆପଣମାନେ ଦେବେ। ଦେନ୍ ଏଠି ମ୍ୟାରେଡ଼୍ ଅନମ୍ୟାରେଡ଼୍ ଆପଣମାନେ ଦେବେ, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ହାଇସ୍କୁଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯାହା ଅଛି ତାହା ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥଟି ମେନସନ୍ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଏଜ୍ ଦେବେ ଏଇଠି ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କ ଏଜୁକେସନ୍ ଡିଟେଲ୍ ମାନେ ସବୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିବେ। HSC ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ ମାନେ କେଉଁଠି କରିଥିଲେ, କେଉଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କରିଥିଲେ, କେଉଁ ବୋର୍ଡ଼ରେ କରିଥିଲେ, କେତେ ନମ୍ବର ରଖିଥିଲେ, କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଅଛି ତାହା ସବୁ ଆପଣ ମେନସନ୍ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ଆଇଏ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ +2 ଯେଉଁଟାକି ତାହା ଡିଟେଲ୍ ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କ BSc ଡିଟେଲ୍, BA ଡିଟେଲ୍ ଦେବେ, BCom ଡିଟେଲ୍ ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କ BEd ଡିଟେଲ୍ ଦେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଲେଜ୍ ଯଦି ଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ଡିଟେଲ୍ ଦେଇଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ସେଲ୍ଫ ଆଟାଚ୍ ଫଟୋ କପି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଏନକ୍ଲୋଜ୍ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଆପଣମାନେ ଟିକ୍ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସବୁଥିରେ ଆପଣମାନେ ଟିକ୍ କରିବେ ଯାହା ଯାହା ଆପଣମାନେ ଦେବେ। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଡିକ୍ଲାରେସନ୍, ଏଠି ଆପଣ ଫୁଲ୍ ସିଗ୍ନେଚର୍ କରିବେ, ପ୍ଲେସ୍ ଏବଂ ଡେଟ୍ ଦେବେ, ଦେଇକି ଆପଣମାନେ ୟାକୁ ଏନଭଲପ୍ରେ ଆଟାଚ୍ କରିବେ ଏବଂ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ କପି କରିକି ଆଟାଚ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ଏନଭଲପ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ଆପଣ ଯେଉଁ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦିଆଯାଇଛି ସେ ଆଡ୍ରେସ୍ ଆପଣ ସେଣ୍ଡ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆଡ୍ରେସ୍ ଆପଣଙ୍କ ମେନସନ୍ କରାଯାଇଛି, ଏଇ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଆପଣମାନେ ସେଣ୍ଡ କରିଦେବେ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବଲାଙ୍ଗୀର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆସିଅଛି କସ୍ତୁରବା ଗାନ୍ଧୀ ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ହଷ୍ଟେଲ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଟିଚିଂ ଏବଂ ନନ୍ ଟିଚିଂ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଫିମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।